ना ना हां अल्ट्रा मैक्स अछि ना जहाँ देख बड़ा बन को थी ना अल्ट्रा मैक्स अछि ना कौन है जी पछड़ा देख रहा पछड़ा बम फुटेटा मु जाए रुह खरा बेले पिकनिक कृष्ण बाण है फुटा फुटा गाला हाथ ना या ना ना एई जगह ए गैस पे से आगे जो नहीं बाला लागिने लागियो पानी अछि भगवान रेडी करो रोषेटा आरंभ करिया चलो चलो टुडुम ना फुटी बनी एते शीघ्र से टाइम लागियो तो बहुत टाइम लागियो हैं अल्ट्रा मैक्स अछि जहाँ देख बड़ा बन को थी ना अल्ट्रा मैक्स अछि हैं साउंड हला बे स्टार्ट कर रहे हैं अंडा ऑमलेट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो देखते हैं कैसे प्रकार से बनाते हैं एग ऑमलेट केतरा 10टा अंडा चिकन पके सुआशीष गोटे ना चिकन पके अंडा ना चिकन भल लगे हाय भाई नमस्कार 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 रोही के ही आना है हाँ ठीक अच्छे हाँ पियाज कटा आरंभ कर हाँ यही बर्तमान अंडा भुजिया हम कटा आरंभ कर बर्तमान भगवान बाबू पियाज भगवान भाई जी की वर्तमान पियाज को फ्रेश कर पियाज लुगा छड़ाऊँ भगवान तुम पियाज इज्जत दे कहीं नौ पियाज लुगा खोला हो पियाज बाहाँ से काटते सुहासी ये बाया भल करे ये वो मास्टर कटर है कृष्ण तार पेंट उल्ले हो गया एई रोको गुटे थांती गुटे ग्रुप रो देखानु हम ग्रुप रो देखानु एई रोको गुटे ग्रुप रो थांती हम ग्रुप रो अछि हेलो जेडी की कोने हगी बुकी जेडी कोने हगी मिनी मु कहनी गामछाटा पिंची झाडा नाही तोर मटेरियल रेडी की थाई नाही सर घरे आंतनी मु आज कोई दियाची माछ भजा पकड़ खाइनी सकाळू मु मने माछ भजा खावनी यार काई मु ना बालचरा जी खाया दिया ए मजा तेलो पड़ला ये तेल इडी पर आनी ये कौन सा तेल है सुनो प्रकाश भाई ए एरा उठाओ हैं बे कुछ पड़ गो सुनो तेरे का हम टमाटर उड़ कर दी प्याज गिर गया तेल में वो होगा प्याज लाल क्या होगा लाल थोड़ा ये टिक्का जाओ क्या खाना टमाटर
पड़ेगा सामोरी। हल्दी का पाउडर। बोलो भैया, इधर हल्दी दिखाओ कूटो। एक सुन। ये अभी हल्दी का पाउडर गिर रहा है। हळदी बसंत क्या प्रकार भैया आप हल्दी को सबको इस तरह की बुला रहे हो? शादी करने का मूड बन गया है। देखो अब गिरेगा अंडा। ओए कुनी ओए वो भी बजाता। भगवान पठाना होता है घुइटे नहीं दो भगवान को। पाइंटा देखिए ना पूरा परिष्कार होती। କେତେ ଟମାଟୋ ପକେଇବା ଗୋଟେ ନା ମୁଁ କାଟିବି ତ ସାର୍ ବସନ୍ତୁ नहीं नहीं यार ମାର ଧଣିଆ ପତ୍ର ହେଇଗଲା किसे जोलछु भाई लंका तो मोर बोल मो देखो सेठी मो दु कुकुर गाधो देखो तमे मो देखो हाय कुकुर गाधो हाय नेकी कुकुर गाधो छु बराय हाय देखो हाय बादल गरम एटी ଆରମ୍ଭ କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ କଟାକଟି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ना एडा होंडा खाओ 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 तमे ଖାଅ 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 तीनटा तीनटा तेरटा मारन पड़ाई बनी से सही पड़ के ना ନାଇଁ ପଡେ ରିଟର୍ନ ନାଇଁ ପଡେ तळ बाजियो से सपोर्ट जीवो हां से जानि जिबा जुआर अछि ना हे जो आमे किंतु आइला लको एई पड़ देई के आस्थिला मझी रहला एटा वीडियोटा उठाओ एबे दियो पांटा कर होबो तो पांटा कर उदियो पछड़ा कपालो बट मोर मन को पाऊ एटा कमी देला रेस्ट सीधा ठीक ଏ କମେଇ ଦେଲା ନୁହେଁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ସେଇଠୁ ए मंगल जाए ब्रेक रे नहीं मंगल आई डिंगीटा कर उद देखो मजा
ଅଭିಯುକ୍ତା ଏଇଟା ହିଁ ପଡେ। ଓଟା ନା ହେଲା ଅଭିୟୁକ୍ତା। ଅଭିୟୁକ୍ତା ବେଙ୍ଗଲୀ ବୁଢା ପଇଲେ ଜାଲ କାଟି ଦେଇଗଲେ। ପାଣିରେ ବହୁତ ଚାଲକୁ ଯାଉଛ ଦହକୁ ଯିବା। ଠିଆ ହେଇଗଲା ଠିଆ ହେଇଗଲା ଦେଖ ଠିଆ ହେଇଗଲା ଠିଆ ହେଇଯିବ ଦେଖ। ଏଇଟା ଉଠା ଏଭରେଜ କଲା ଏ ବୁଢା ପାଇଁ ସ୍ଲୋ କରିଦେଇଥିଲା। ଏ ଦେଖ ଦେଖ ଢେଉଟା ଦେଖ। ଏଇ ଦେଖ ମାଲ ପାଣି କେତେ ଭଲ ବି ବାଙ୍ଗା ବନ୍ଦି ବନ୍ଦି କୁଲ ଦବ ମାଲ। ଏ ମାକେର କାଜ ଯାଇଛ ନା ପାଣି ଦେଖାओ ବୁଢା କେରେ ଦେଖ। ଆଉ ଟିକେ ଟମାଟୋ ବି ଅଛି। ସେ ବାଳ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଛି ଗୋଟେ ଦିଟା। ଦେଖିକି ପଡ଼ିଗଲା ପିଆଜ ଟମାଟୋ କାଟ। ମାଛଟେ ପଡ଼ିଛି କାଟିଦିଅ। ହାଲକା ମେରୁନ୍ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା ବାସ୍। ଦେଢ଼ କିଲୋ ଯେ ସେଇ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କାଢି ଦେଇକି ତା ତଳୁ ଏମିତି ଉପରୁ ନିଅ। ମତେ ଉଠୁ ସେ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ ମତେ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଟିକେ ଡାଉନ ଆଜି ଭଗବାନ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା। ଯାଇଥିବ କୃଷ୍ଣ କିଏ ଆପଣ? ଏଇ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବେ ଜୁନ୍ ଯାଇକି ହେଇଥିବ କେଠି କୁହ ନା କାହିଁ କହୁନ ତାଙ୍କ ପବଜି ଖେଳ ଗୋଟେ କେଡି ଗୋଟେ କି ସବୁ ମୋବାଇଲ ରଖିଦେଇକି ଯାଇଛି ହେଲା। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏ ଜୁନ୍ ହେଲାନି ହଉ ଯୋଉ ବେଟ୍ରି ବେସ୍ର ହେଲା ଇଏ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବସିଛି ମାନେ ଛୋଟିଆ ଜୁନ୍ ମାନେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନା 30 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି 20 ଜଣ ନା କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବସିଛି। ଏଟା ଦେଶୀ ମସଲା ଏଟା ଦେଶୀ ମସଲା ଭାଇଙ୍କର ହାତ ବନା ମସଲା। ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଜିରା। ମଉସା ମୋ ଆଖିରେ ମର୍ଜଟା ହଉ ତୁ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ଗଲେ ଖେଳିବା ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ହେଲା ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ମୋ ଗାଡ଼ି ଟାଇମ୍ରେ ଲାଗିଯାଉଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ମୋ ଗାଡ଼ି
ମସଲା ରେଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଚିକେନ୍। ଭାତ ହେଇଗଲା ନା ଭାତ ହେଇଗଲା ନା ବେଟା ଧୀରେ କି ମିଶି ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଲୁ ଏକା କହିଲି ଏ ଭାତ ନେଇ ଆସିବ। ହଁ ହବା ପୁରା ଏ ଭାତ 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 ହଁ ହଁ ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ନଈରୁ ଆସିଯିବ ପାଣି ଟିକେ ପାଣି ନାହିଁ ଏଠି ପାଣି ସାତଟା ନଈରେ ଧୋଇ ପାରିବନି ଏତେ ହାଇକି ମିଶିଛ ତମେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୋଜି ପିସ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରଖି ପାଳ ଇଏ ପିସ୍ ସିଝିଲା ବେଳକୁ ପିସ୍ ହେଇଯିବ ନା ନା ବ୍ରଏଲର ପିସ୍ ରହିଲ ଖରାପ ନା ନା ଏ ସିଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପଟିଆ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ପଟା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ପଟିଆ ପକେଇଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ମଜା ଅଲଗାରେ କରୁଛନ୍ତି ଗଲା ବେଳକୁ ମନ୍ଥର ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଛି ଦାନଟା ଛିଡ଼େଇଦେଲା ବୋଧେ ସେଇଠୁ ଆସେ ଯାହା ଛିଡ଼ି ହେଇଛି କେତେ ବଡ଼ ପିସ୍ ଯିବ ନା ଖାନିଆ ଖାନିଆ କାଟୁଥିଲା ନା হ্যাঁ তো পাটি না কম কেটে তোমার খাইবে ଦେଇଦେବ ଯଦି ଦଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବାହାଘର ଆଇଁଷ ପାଣିଟା ବାହାରିବ ନା ତାପରେ ଯାଇକି ଛାଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଚଇଁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବ ପୁରା ମହୁ ନା ଭଗବାନ ଭାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି ବାସ୍ ମାନେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକା ହେଲା ଏରକ ଲାଗୁଛି ଯେରକ ମାନେ ସୁଜନା ଶାଗ ଦିଆ ହେଲା ଭାଜିବା ପାଇଁ ଏତେ ପତ୍ର ପକେଇ ଦଉଛି ଭାଇ ବହୁତ ମଜା ଆସିଥିଲା ବୋତଲ ଗୋଟେ ଧରିକି କହିଥାନ୍ତି